Bilabay. Uno. Okay, game 2 na ta sa ato ang bakbakan na. Bakbakan na to sa Class B category dire sa Bliss Aluginsan Cebu. Team Aluginsan Boys kontra sa team Cebu Boys. Ang team Cebu Boys sila si Clark, GM og si Kenneth. Kontra sa team Aluginsan Boys nga sila si Rap Junior Labaho og si Jim Nice. Human Adios. 3-0 na, 3-0 pabor sa Team Cebu City. Sa atong game to. Para bawas ang Team Cebu City ani mga birds kay field days last game 1. 4-0. Service yung Clark. Uy, ang si Raprap. I-score na saan? 5-0, 5-0. Ha? Basta magtapay. Okay, 5-0 ha, Service yung Clark. Lagi tagakan, kuha mo senyor. Unal Skinit. Jim Nice, sagkang yapon. Iyay, buyukan eh. Para, ay, kakusog sa tira ni Jim Nice. Wag, Clarkin, babag na. Nakabundak sa GM. Usgay, si Raprap. 6-0, 6-0. Gisiruhan sa ang nakalawag sa game 1. Grabe layuan ato ra koy. Toy kay out. 6-0. Team sa Servisyo Clark. Jim Nice. Human, kuha pa sa overhead. Junior. Bunal Junior. Natulog sa Pag yun. Balikan dito na pito. La! Lucky shot. Coming from Jim. Pasok. City. 7-0 na. Servisyo Clark. Lapay sa kawas. Out ball. Lukin siyang siruan. Servisyo Raprap ang dahil sa punbong. Servisyo. Rap. Jim Nice nilayan. Jim Nice. Matay kalit. Nice delivery. Coming from Jim Nice. Uno City. Ono City na, Ono City. Servisyo Raprap. Servisyo Rap. Kawaw. Junior, may buyok. Gipunan na iyay, kuha kay Kinit. Yaran na yan ka. Ang relax na kayo. Bang! Gibutang yun sa isura ko na to eh. Dos City. Dos City na, Dos City. Servisyo Rap. JM. Rap, overhead. Answer the clock. Yay! Hibat man, bang! Hibat na dipinsa. Pikhan na yun. Tres City. 3 City na. Servisyo Raprap. Kini, para 4. Overhead ni Junior, kuha ang Kinit. Jim Nice, way kaluoy. Wala, Jim Nice, kamang Delpin. Tayo ni. Quatro City. 4 City. Servisyo Raprap. Junior. Jim Nice. Team Aluginsan Boys. Jim Nice na. Throwing hard shots. Diha kaya. Dapag yun. Lah. Cinco City. 5 City na. 5 City. Duha na lang. 2-point lead in favor of Team Cebu City Boys. Out ball. 6 City. Way katawan na ya, way katawan na. Sai City. Way katawan na ya. Usa na lagi labaw sa Team Cebu City. Ginahinig tipak sa Team Aluginsan. Rampol. La kariha. Raprap. Di overhead. Clark. Toko ni G-Nice. Out ball. Iguales City na. Iguales City. Iguales City na. Servisyo Raprap. Tupod. Kinit. Kuhang Kinit. Raprap. JM. Bang! Counter shot ni Jim Nice. Robinson. Asawa. Boss Junior.
Rap, la. Clark. Pugong na dito, Team Cebu City, oh. Pasadas las Clarkin, oh. Jump shot. La. Kinet. Awang tuhon. Jump shot. La, kaniya kuha pa. Nice deliver. Diri Pikas. Wana. Adto na minoy. Impas. Alis. Iguali City, ha. Iguali City. Nindot ni dua ada. Tiga skema. Unyara. Isa. Uang advance. Iguali City. Here comes Kinit of Team Cebu City. 28 City. Otsu City. Sarili ko ha. Kini para 9. Jim Nice. Kuha. Wow! Ganda ng ginawa ni Kinit. Walang katao-tao. Baby. 9 City na. 9 Super City. nila, Super Class A double. Team Cebu City. Servisyo. Kinit. Wala po. Versus. Jim Nice. To Clarkin. Hapit na mapita is Clarkin. Corner shot. Answer by Jim. Jim Nice. Net back. Stay. Gis City atong skor ha. What ani? Bang! Sa ibang design. Panay ba? Panay? 11. 11 ba? 11 City. 11 City. Servisyo. Kenneth Junior. JM gito po. Basa kay Junior. Wala, tapok na. Naka-side out pa ang Aligunsan boys. 11 City. Servisyo, Jim Nice. Wow. JM. To Jim Nice. La. Kapak, YouTube channel. So, Short. City 11 ha. City 11. Servisyo G. Para daog sa team Cebu City boys. Tuloy na. Clark. Jim Nice. Answer by JM. Pangit. Daog. May daog sa ginto ang team Cebu City boys. Coming up next, decision game.